মিচিং রেগাম নপম বাকলপ कुमरुक सुबोदों যদি 2027 সন আইনি ইউটিউব চ্যানেল को कुलिनी रंगलो बा nguluk मिसिं यूट्यूबर मियांसिन आइया पगनि रंगलो से वीडियो से नक्के कापने मियमलो से वीडियो से स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब चैनल कुली नाम आरो यूट्यूब चैनल कुली पक्कम लागि दां मुट पलिबिए क्लियर किंतु nguluk मिसिं यूट्यूबर माने 100 जन दं माने 10 जन को 5 दाग आरो 10 जन दं 5 जनों को मोनेटाइज इगेलाम पैसा इनकम ना दुराकु आरो 10 जन 5 न देसिन आइके क्रिएटर माने आइके वीडियो को क्रिएट चुगेलाम अपलोड कुमा माने एआई वीडियो सेकाई के वीडियो कापे जी मिलो मिसिं नक्के मूवी क्रिएटम डाउनलोड गेलाम अपलोड दाकु ओदों nguluk माने मिसिं नक यूट्यूब चैनल क्रिएटर माने पूरा डेट पाक दाकु व्यू से आमा इदाकु किंतु औरगे केतांको रिजल्ट लुबिए नुलु माने आमिके वीडियो अपलोड पलागी मांग आइके कंटेनियम अपलोड चुगेलाम लदुलाम को पर गार्टरो यूट्यूब चैनल एदम पिने केतांको पिसिन लुबिए नुल वीडियो से मिस्किम मापे एंड पर काला दुला एमपिदलम पटंग नुल किनबो पाय जे यूट्यूब चैनल कुलिपे ओखकम लागेन बा यूट्यूब चैनल दे कापिम लो पैसा बिदा यूट्यूब चैनल कुलिपे नुलु जीमेल आको कुलिपाय कापने नुलु मोबाइल दे तो ऑलरेडी जीमेल दुंगैबो किंतु ए पुराना जीमेल के तो किमुल पासपोर्ट के दे मैं पासपोर्ट एदे पासपोर्ट किंगदे माने मुल मैं पासपोर्ट मामलो ओकला माने ओका अप्लाई पनाम करिदा जको केलिमिलि राखोन दम नतुन आनुप जीमेल कुलिपे ओकम लागिदा कि नरमलिबि आनुप जीमेल कुलिपे बेजेको लागि मा नक पुट नंबर दे दुमला आइदा यूट्यूब डॉट थंबनेल को मलिक पे बा ओका को बहुत नके नंबर दे माइप दरकार दां मोबाइल नंबर दे कामामुलो न यूट्यूब चैनल दे माइप चलाइलाम आरो यूट्यूब चैनल कापे नतुन पे जीमेल कुइलाक जे दम वीडियो बार बनाइबि को औरका आरो नेक्स्ट स्टेप दम किन बोलाय यूट्यूब चैनल दे कापिमलो पैसा बिदा एदम मुन किन पपायने कारण यूट्यूब चैनल दम तो चलाई गेलाम तो बिकय दम किन मा पे तो मुलो पैसा दम पालाम यूट्यूब चैनल दे एनेकुआ प्लेटफॉर्म जे जेनेबा सुपाक नोबा नो मास्टर को काटिला दुं स्कूल एमपी दलम एदे स्कूल दम इखाइला दुं नोबा नई बा ngo दरि लइसु ngo स्कूल दम इखाइला दुं स्कूल दक छात्र छात्री किदम इखाइला दुं किंतु ngom स्कूल दे तो पैसा स्कूल दे तुम पैसा बीमा एदे स्कूल दे होइसे यूट्यूब दे आरो एदे पैसा बिने दे होइसे ngom गवर्नमेंट एमन बिने स्कूल दम तुंगो आवमां किदम इखाइमिलो स्कूल दम पैसा बीमा एमपी दम गवर्नमेंट पाक बे सरकार एमपी दम मदमी पिराक जे नो यूट्यूब चैनल दो नो यूट्यूब को वीडियो बनाय गेलाम अपलोड जी जेनेबा नो यूट्यूब चैनल दो तानी किदम नो यूट्यूब को नो वीडियो दम काला इंटरेस्ट मलाई जी नो यूट्यूब चैनल बो गवर्नमेंट नम माने ब्लॉग के पाक पैसा दम बे किंतु रे यूट्यूब चैनल दम अप्लाई पे 1000 जन आरो 4000 घंटा को वाच टाइम दम लागि जाय ओदो पाक यूट्यूब चैनल दम अप्लाई गेलाम नो लदुका मोनेटाइज दम काला जदि नो मोनेटाइज दे यूट्यूब दो नो आमिके वीडियो अपलोड मुलो बा आमिके मूवी को आमिके ब्लॉग का अपलोड मुलो नो यूट्यूब चैनल दो मोनेटाइज दम रिजेक्ट पाक दा यूट्यूब कापने मिमुलो नो दे वीडियो कइदम माने आगत दोबो अपलोड लाले दुंगा बय आमी अपलोड गेला मदं माने पैसा इनकाम मांगो माने सेकाई के चैनल को दुने दम वीडियो दम नो डाउनलोड गेलाम अपलोड मिलो एदे यूट्यूब चैनल दम मोनेटाइज में बीमा आरो नो जदि कंटेंट बनाय गेलाम ना आगे ओकाई सुमा मुलो नो कष्ट सुला वीडियो बनाय मा मुलो एदे वीडियो कइदम आरो माने ट्रेंडिंग दोपे नो वीडियो कइदम सब दाइमा नो दिको यूट्यूब दो कष्टला वीडियो बनाय दुजे दम बुलु काला दुराक औरक एदे वीडियो कइदम पाक बुलु यूट्यूब माने नेक्स्ट लेवल पर मलिकदार आरो आइरो काम ना माने सपोर्ट दिगिरा किंतु मुलुक मिसिं यूट्यूबर किदे माने बिराकु जे 1 जन दक 10 जन को आइके अपलोड करने लेंदा औरक आकी जन को बे माने आमिके वीडियो ब्लॉगर बा मुलुक मिसिं मूवी किदम डाउनलोड गेलाम अपलोड करने लेंदा किंतु एदे यूट्यूब चैनल किदे दिलोसिन मोनेटाइज सीमा आरो एदे बुलु पैसा आबार कोसिन यूट्यूब लग इनकाम नामा किंतु न जदि नेक्स्ट लेवल पर गिनिरांग मिलो यूट्यूब सोनो आइना गेरगेल मिसिंग तानियम नुल लेंकान गिनिरांग मिलो एताउन को पाइदु एदे ओइसे न नाय ब्लॉग वीडियो को बनाय तो नाय न कमेडी वीडियो को कांकान पे बनाय गेलाम न अपलोड तो कमेडी आरो ब्लॉग मुलुक मिसिंग रगाम तो कमेडी देलांग ब्लॉग दे एकदम पूरा ट्रेंडिंग दा आरो मुलुक को एल्बाम आरो गान मने करि दे आइपे ट्रेंडिंग दा एदे साइतांगो दे मुलुक को ट्रेंडिंग ना दा और को इनु करि दे मुलुक को प्राय मुलुक डाउन ना रुगाम कापने मुलुक मिसिंग नो तो टेक्निकल किबा किबि कामाने
আৰু কুকিং শুকিং এবোৰ কাম যদি ন 2027 বা 2026 চন আইনি ইউটিউব চেনেলটো খুলি দিওঁ মূল কমেডি আৰু কমেডি ব্লগাৰ অদক কমেডি ব্লগাৰ এতে দুটাৰে একদম বেষ্ট আৰু কমেডি দেলাং ব্লগাৰ ইউটিউব চেনেল দে মোলক মিচিং রাগাম সব পুরা ট্রেন্ডিং দা আৰু যদি পাকদমুল এলবাম কুসুম বনাইলা দা যেনেবা নক পয়সা খাদুম বা মোক এদমবা গান কো মই আসিনসে মকিন্দা কিন্তু আইকে টেলেন্ট দে মাগে ইবমসলা গপায় অদপাং নম ইউটিউব চেনেল দে নম সাকসেস মুলপাক নম ব্লগকে ইউটিউবে গভর্নমেন্ট বকে গুগল এডসেন্স বিয়ে মানে পয়সা নককে ইউটিউবে অনক ভিডিও দে আইরা একসিপ থাকবো ন আইনা গেরম গেরা দুং নালুয়ে যেনে বেঞ্চার স্কুল কো খুলিলা দুং নই বেঞ্চার স্কুল দ ন মাস্টার কাটিলা দুং এদে ন আম্মা ইকাই নাম করি দে ওকাই কো ইয়ামপর পাইলা গিমুলমুন নম স্কুল দম নম ওকাই গভর্নমেন্ট নম গান ওকাই বিয়েনে স্কুল দম নম সরকারি স্কুল পো বনাই বিয়ে কোনে এদমু বিদাং মানে ন ভিডিও দম ইউটিউব সব বনাই তিলা দুমুলো ইউটিউবে নম কাই নদি কষ্ট দু ন রাইজে লাগা পই দিকো আগেরম গিয়ার দু এদম কাঙ্গেলাম পাং মানে বলকে গভর্নমেন্ট বকে নম পয়সা ngam okai sin সরকারি sin নম বিয়েনে এদমি পে মানে ইউটিউব বেসিন এদমি পে নম ভিডিও আপলোড লা দুমুলো মানে ইউটিউব গভর্নমেন্ট বকে নম মানে গুগল এডসেন্স বিরাক মানে ন আইনা গে দু নম পার্টনারশিপ পে বনাইয়ে এদম পলু রাখ মানে এমপিলম মানে নেক্সট লেভেল পর দুনি নাম লাগাং নম দুটাং তো ইউটিউব চ্যানেল লুববে থাকবো মুলুকস কমেডি আৰু ব্লগার দে পাং মুলুকস ফেমাস লা দু অরকে যদি পয়সা পাতি কামুলো গান কো মলা রাখ বা এলবাম কো মলা রাখ এরে বুলু লেদুক দই কিন্তু প্রায় আমিকে বিরঙম ইউটিউব চ্যানেল খুলি গেলাম আপলোড কাপু সিন এরে মনিটাইজ সিনাম দে ইম্পসিবল আর এরে বিরং কইদম আপলোডই মাপে যদি পাকদমুলো ন এ সংকিন মাঙ্গম ন মানে নেই ইগিরে গিকিন মাঙ্গম কন্টেকো রাকম সলি গেলাম বা শর্ট ভিডিও কো আপলোড তো বা নাপাত কইন কো সাঙ্গো রাকম আপলোড পায় যদি নগরে মেনত দেম কাম হলো নম ইউটিউবে পার্টনারশিপ বনাইয়ে আর নম পয়সা পাম হয় পয়সা পানাম দকে বিষয় দেম কিনতইব কিন্তু যদি নলু ইউটিউব স ইন্টারেস্ট কামা বা ইনস্টাগ্রাম চলাই না ক্রিয়েট কো বেশি নাই না খবরে নলু ইনস্টাগ্রাম দ এনে মই কইদম লোকসানাম জ কাপনে মি ইনস্টাগ্রাম কইদম নু রিলস বনাই গেলাম আপলোড দাং মান এদে মুই নলু আমি ন ইউটিউব চ্যানেল সোসিং খুলি গেলাম এদে রিলস কইদম ইউটিউব চ্যানেল সোসিং আপলোড মুলো নলু ইউটিউব স পয়সা পালাই কাপনে মি মুলো ন ইনস্টাগ্রাম দ দিকো মেনত দুজি ইউটিউব সোসিং এদে ভিডিও মুই আপলোড কুমুলো নং মেনত দেম ইউটিউবে নম কাঙ্গেলাম মানে পয়সা বি এদে ইনস্টাগ্রাম ক্রিয়েটার ক্রিয়েটম সিন কুম্পাদুং বুলুসিন ইউটিউব চ্যানেল কো ক্রিয়েট গেলাম ওদো কাঙ্কানো পে ইউটিউব দক ইনস্টা দক ভিডিও দেম ইউটিউব দক কাঙ্কান পা আপলোড মুলো এদে সিন মানে ট্রেন্ডিং না মুলুক মিসিং রাগাম সেম কিন কো সুলাই যে ও বে দেম পে রিলস কো বনাই দুং বিদলম বি সে পয়সা পাদু কোন বা গভর্নমেন্ট বক লুয়ে যে রিলস দেম পে বনাই দাং মুলুক অকাইতো পার্টনার পে বনাই পাইম না বুলু মানে দম গুগল এডসেন্স বিরাকো আৰু কিছুমান ইউটিউবাৰ তাল্লা দুঙা যে ইউটিউব চেনেল খুলি দলম থাম্বনেল মেলিগলাম মানে ফটো যত নাকি ইউটিউবাম মুলুক কাইলা রিচার্জ কা দলম অদো কাঙ্কাননে বেনার কো ডাক ডাক এদে মেলিগলামা নাম কোচিন সে কাই কমেন্ট কি তুঙাই দে এদে কমেন্ট হইছে নক নম্বর দে লাগিয়ে কাপো এদে নম্বর দে মেবলাই মুলো ন এদে ফটো দম মেলিগলাই কুজি দেম সিংহ বারু লুবিয়ে নেক্সট ভিডিও লুবিয়ে মুটপে এটাঙ্কো ভিডিও বনাইয়েকো অদনলুম কাঙ্কানো পর ক্লিয়ারলি লুবিয়ে আৰু বেজেকো আমিকে সাউন্ড ইফেক্টস মানে ইউজ মাপে নলুকে কপিরাইট লাগি পাগে কপিরাইট নকে ইউটিউব চ্যানেল দে বেজেকো লাগিমুলো মানে মনিটাইজ ইরাগম মানে কাম কামায় বিদলম আৰু জিমান পারে ইমান নক কনফিডেন্স মানে নক কিন্নাম দে মানে ইউটিউব তো লেংকান সুমুলক পাক নক ইউটিউব চ্যানেল দে সাকসেস এ আৰু 2027 চন যদি সে স্টেপ করিছেম পলমুলো ইউটিউব চ্যানেল পেইলাম আমলো ngomnulang kanina aku beliau kami YouTube pauli jadi missing kita mi aku belum aku ngokai bonai dulu aku tuh aku paling gini saya nulis pagdannya bukan যদি নলু ইউটিউব চ্যানেল খুলি নিলাম মুলো এরে কেটা স্টেপ কইদাম পলো মুলো নলু ইউটিউব চ্যানেল সাকসেস দানিম না 100% কো গ্যারান্টি দিদু কাপনে মি মুলো যদি ন আমিকে কপি পেস্ট কই মা মুলো নক মেনত দম লেংকান চুমুলো ন আগেরম গেরদিলা দুমুলো
no YouTube channel success huए কিন্তু সে ভিডিও sem no ek baron ko YouTube channel খুলি গেলাম যে ngo এক YouTube channel খুলি থাকবো ngo ভিডিও আপলোড থাকবো এটু নহয় মানে no যদি no YouTuber pe নিরাঙ্গুলো no 30 दिन को एकदम so no continue agar ger pae আর no আগের গে নাম কাং গেলাম পা ইউটিউবে পয়সা নাম নম বিয়ে কাপনে আমি বলো মাস্টার চাকরি মজা গম ন তো স্কুল তো লদম গতি পায় এদিন তো নগতি পায় কে বছর তো নগ স্কুল দম গ্রান্ড নিকুলি এদম তো নকিনা মা এদমি পাছে ইউটিউব চ্যানেল সেসি নিদা নো ভিডিও দম কাপই বলি কাঙ্গেল নো 30-40 দিন মা মানে 2-3 বছর কোন লাগে সে ইউটিউব চ্যানেল সাকসেস করে নো সো ইউটিউব চ্যানেল যদি নো কাম মমিলো নো 3 বছর 4 বছর কোনো ধৈর্য ধরে সুপ পায় লং ভিডিও আপলোড পায় আর লং নো মেন অফ দম লেঙ্কান পায় অডপাং নো ইউটিউব চ্যানেল দম যে ইউটিউব সে মানে এক্সেবিয়ে নম্বা ইউটিউব বকে পয়সা বিয়ে কপি পেস্ট ইমুলো নো ইউটিউব চ্যানেল দিলো সিনে সাকসেস মাই কাপনে মিমলো কপি পেস্ট ইমুলো নো ইউটিউব চ্যানেল দম মনিটাইজ দকে ইউটিউবে রিজেক্ট পাকদা এদমি লুদুং আগে দিকো এনার্জি দোজি বুড়োবুড়মান কেঙ্গা নুলো আগে কন্টেন্ট বনাইছো তো নো ইনস্টাগ্রাম তো কাপ ভিডিও বনাই থাকি ইউটিউব তো এদমি আপলোড তো এদমি পনো মানে সাকসেস তো এমবি দম সিলক ভিডিও দে সবল অপময় দঙাবই অরকে নতুন ইউটিউব চ্যানেল কাপড় গুলি বনামন অরকে ইউটিউব চ্যানেল গুলি কোকম লাগি দাঙ্গে কিন্নাম লাগাঙ্গে মোক চ্যানেল সাবস্ক্রাইব লা লাঙ্গেলাম বেল আইকনে দমাই লিখতই কাপনে নিবলে ভিডিও মই আপরো বনাই একু অরকে মোক কন্টেক্ট को गंग का पगिदा गाय और के सोबी मो सो वीडियो जन सो ओकाय तो सेटु सो दिगेलाम वीडियो जन बनाई तागाय और के मोसिन इपाक वीडियो सम सवल अपले एबं मोसिन बाली सो पगिले तागाय कन्टेक्ट को गिमान लिख कापे और के सुपांग मोसिन आगे राज्य को गेट बनामे एम नेक्स्ट वीडियो तो रिक्सी को बाय बाय